Anda kembali bersama kami di Kabar Petang pemirsa dan sudah bergabung bersama kami Mas Safir Senduk selaku perencana keuangan. Selamat petang Mas Safir. Selamat petang Agita. Ya Mas Safir, kita ingin tahu bagaimana kemudian komentar Mas terkait dengan investasi kripto yang saat ini sedang marak belakangan ini Mas. Iya, jadi pada intinya seseorang tidak bisa mengerti kripto ya tanpa mengerti apa itu yang namanya blockchain. Jadi intinya adalah banyak orang pada saat ini mereka sering mendengarkan kata kripto, mereka sering membaca tentang kripto, bahkan mereka sering ikut-ikutan membeli kripto dan lain sebagainya. Tapi yang menyedihkan adalah mereka sendiri seringkali tidak mengerti kripto itu apa, dan untuk bisa mengerti kripto dia harus mengerti dulu apa yang namanya blockchain. Tapi banyak orang mereka juga tidak mengerti blockchain itu apa. Sehingga kalau saya kaitkan dengan apa yang sedang terjadi sekarang, ada kripto karya anak bangsa ini, banyak orang ikut-ikutan membeli kripto tanpa mengerti itu sendiri. Jadi pada intinya kripto itu sendiri adalah semacam aset pertukaran di dalam dunia blockchain ya. Jadi kalau kita bicara blockchain itu sendiri adalah semacam internet tingkat tinggi atau sistem penyimpanan data digital di mana di dalamnya tidak ada server di tengah-tengahnya, tidak ada satu pun entitas yang memilikinya. Nah, aset kripto itu adalah semacam alat pertukaran atau mata uang yang berada di dalam sistem itu sendiri. Dan untuk itu orang bisa mendapatkan aset kripto tersebut dengan beberapa macam cara. Salah satunya dengan cara menambang, mereka bisa menjadi seorang validator, atau mereka juga bisa membeli aset kripto tersebut dengan uang rupiah misalnya. Jadi dengan uang rupiahnya kita bisa membeli aset kripto tersebut dan mendapatkan keuntungan dari situ. Intinya seperti itu. Oke, apakah investasi jenis ini masuk akal Mas dari kacamata investasi? Artinya amankah ini Mas? Jadi saya sendiri sudah sering bilang bahwa pada saat ini hanya ada 3 macam investasi. Jadi berdasarkan bentuknya, berdasarkan wujudnya hanya ada 3 macam investasi. Jadi yang pertama adalah investasi yang real asset. Ada barangnya seperti properti, emas batangan, kemudian lukisan dan lain sebagainya. Itu namanya real asset. Yang kedua itu adalah paper asset. Ada yang namanya reksadana, saham, deposito. Jadi segala macam aset yang bentuknya kertas. Dan kemudian yang ketiga ini adalah digital asset. Jadi digital asset ini adalah dia tidak ada barangnya, dia tidak ada papernya, tapi dia berada di dalam dunia digital. Nah, kripto ini atau aset kripto ini adalah aset perdagangan, atau dia bisa menjadi investasi yang dia nomor 3, yang dunia digital. Tetapi yang menarik adalah banyak orang masih berpikir itu zaman dulu. Mereka masih berpikir bahwa investasi itu harus selalu ada barangnya. Nggak bisa disalahin juga sih, kenapa? Karena sekitar 20 tahun lalu orang merasa bahwa kalau dia nggak ada barangnya, dia bukanlah sebuah investasi. Bahwa investasi itu ya emas batangan, properti. Kemudian saya bilang, iya sih betul. Tetapi jangan lupa bahwa perkembangan teknologi itu memungkinkan sekarang ada yang namanya dunia digital. Dan sekarang ada aset di dalam dunia digital itu yang sekarang sudah menjadi sebuah peluang investasi. Jadi kalau saya ditanya investasi di dalam dunia digital ini oke atau tidak, jawabannya adalah ini adalah perkembangan zaman. Kita tidak bisa lari dari perkembangan zaman, kita tidak bisa menoleh, kita bisa menoleh ke belakang, tapi kita tidak mungkin kembali ke masa lalu. Dunia digital adalah salah satu hal yang tidak bisa kita hindari. Jadi kalau saya ditanya, ya ini prospeknya cukup besar. Oke, prospeknya begitu besar, tapi apakah ini sama dengan money game atau multi level marketing jenis lain, Mas? Tidak. Aset kripto atau perdagangan aset kripto itu tidak sama dengan money game atau perdagangan jenis lain, tidak seperti itu. Kenapa? Karena di sini kita bisa melihat ada yang namanya memang dia tidak ada fisik, yang namanya juga digital ya, namanya juga digital. Sama seperti pada saat beberapa tahun terakhir ini, kalau Anda perhatikan kita kadang-kadang kalau kita membayar di sebuah toko, kadang-kadang kita tidak perlu membayar pakai uang kertas lagi, kita bisa membayar pakai aset digital yang saya nggak usah sebut namanya gitu ya. Kita bisa membayar pakai aset digital yang ada di handphone kita beli pakai rupiah, kita beli aset digital tersebut dan kita bayar pakai handphone kita seperti itu ya. Dan ini menurut saya bukan sebuah money game, bukan sebuah tipuan. Ini adalah murni dunia digital yang menggunakan sistem blockchain. Dan sayangnya adalah banyak orang selama ini itu tidak mengerti atau tidak mendapatkan edukasi mengenai blockchain ini sendiri, sehingga banyak di antara mereka yang salah paham. Jadi saya tidak membela siapa-siapa di sini, saya cuma mengatakan bahwa menurut saya ini adalah dunia digital ini betul-betul tidak bisa kita hindari lagi, ini ada di depan mata kita. Hi, I'm Anna Berry with Exploring the Block at the Crypto Invest Summit in Los Angeles, and joining me is Vince McPhillip with Pi Network. Hello, everyone. And we want to know what Pi Network is. Why don't you explain it to us? Absolutely. So Pi Network is actually fueled by a new social cryptocurrency called Pi. And you can think of Pi as being a version of Bitcoin
but that's been reimagined for everyday people. So we've really kind of boiled cryptocurrency Nice. down to something that everyday people can use and have access to. And so Like me. Exactly, right? So no mining rigs, no expensive investing, none of that. It's just a basic mobile application that anyone can download from your phone. We're on the Play Store and on the App Store, and you can, start earning Pi today. Awesome. Like, let's use me as an example. Okay. I'm a normal everyday person that I don't do too much with crypto. Yeah. How would I do this, and break it down for me? Absolutely. So the basic principle for us was that we needed to be able to allow people to come into crypto from the ground up, right? Not Right. just kind of like buying Bitcoin when it was at 20,000, right? Right. And so what we did is that we created a new way in which you can mine cryptocurrency from a mobile phone. So for you, all you would have to do is go to our website, minepi.com. You download the mobile application, you go through a brief kind of intro, and then tap a button, and you're basically starting to earn the currency Pi. Fantastic. Yeah. All right. So let's give everyone the website one more time. Sure, it's minepi.com. Awesome. Vince, Okay. thank you. This Very sounds nice meeting really you. Yeah. easy and user-friendly. Yes. And important, because Yes. this is something we should all get on. Yes, crypto for everyday people like you and us. Thank you so much. Okay, Thanks for joining of course, us on of Exploring course. the Block. Thank you so much. Thanks for watching. तो रियलिस्टिकली टैक्स $1.7 ट्रिलियन है, जिसमें $1 ट्रिलियन 1 ट्रिलियन से $1.1 ट्रिलियन जो है वो बिटकॉइन का मार्केट कैप है। अगर पाई कॉइन $10 का होता है तो उसका मतलब ये है कि इट हैज़ टू कम एट पार विद द मार्केट कैप ऑफ बिटकॉइन। तो रियलिस्टिकली इसकी वैल्यू इतनी होना मेरे नज़दीक पॉसिबल नहीं है। आप इस चीज़ को सोचें कि जब इतने सारे पाई कॉइन्स, जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च होगा और किसी एक्सचेंज के ऊपर इसको लिस्ट किया जाएगा इस करेंसी को, तो जिसने पाई कॉइन जमा किए हुए हैं, किसी ने 50,000 जमा किए हैं, किसी ने 1 लाख किए हैं, वो सारे के सारे आके सेल करेंगे। जब वो सारे के सारे सेल करेंगे तो ख़रीदार कोई नहीं होगा, तो उसकी वैल्यू जो है ना उस तरीके से नहीं बन पाएगी जब तक ये फाउंडर जो हैं इस करेंसी में कोई ऐसी यूज़र्स को वैल्यू नहीं दे रहे। यकीनी तौर पर ये बातें गौर तलब हैं, लेकिन पाई की माइनिंग करने वाले इन तमाम तर खदशात के बावजूद ये कहते सुनाई देते हैं कि हम ऐसी कौन सी सरमाया कारी कर रहे हैं कि हमें नुकसान होगा। रोजाना बस पाई ऐप का बटन दबाते हैं और माइनिंग हो जाती है। जब हम दीगर सोशल मीडिया ऐप्स पर सारा दिन जाया करते हैं, वहाँ 1 सेकंड में पाई का बटन दबाने से क्या फर्क पड़ता है। 수수료가 너무 비싸서 실생활에 사용하기 어렵다는 이유입니다. 이러한 기술적인 제약 사항으로 인해 코인의 유일한 소비처가 거래소에서의 매매가 전부인 상황입니다. 실생활에 사용 중인 코인도 몇 개 있지만요. 인지도 부족 및 사용자가 부족해서 거의 사용이 안 되고 있는 상황입니다. 이러한 코인의 문제점을 인지한 파이코인은 기존 코인과 정반대로 생태계 구축을 먼저 해두고 코인 거래를 허용함으로써 대중들에게 널리 통용되는 기축 코인을 넘어서 화폐로 사용되도록 하기 위한 길을 걸어왔습니다. 그 결과 현재 전 세계 1,800만 명의 유저를 확보하고 2021년 연말 네인맷 출시 이후 1억 명의 전 세계 유저가 삽시간에 늘어날 것임을 감안할 때 투기가 아닌 실생활에 통용되는 최초의 코인으로 파이코인이 자리 잡을 것으로 예상됩니다. 사용자 수가 곧 성공적인 사업으로 이어진다는 것은 네이버, 페이스북, 카카오를 통해서 어렵지 않게 알 수 있습니다. 무엇보다 사용자를 확보하고 있는 결제 시스템은 기존 수많은 종류의 신용카드, 페이팔, 삼성페이가 기존 결제 시스템에 어렵지 않게 추가되는 모습을 통해서 중간에서 수수료 장사를 하는 결제회사 입장에서는 전 세계 수억 명의 사용자를 가지고 있는 파이코인을 결제 시스템으로 채택하게 되는 것은 시간 문제입니다. 파이코인이 전 세계 기본 결제 시스템으로 채택되는 순간 파이코인은 이제 단순 거래소에서만 통용되는 투기 수단의 코인을 넘어서 전 세계에 통용되는 화폐로 인정받게 되기 때문에 안정적인 지불 수단으로 파이코인이 시장에서 인정받게 될 것입니다. 물론 그 시점이 되면 파이코인 시세는 상상 초월의 가격을 형성하고 있을 겁니다.